लेसन ऑफ फेथ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत लुकमान और गधे का वाक़या जो आपको हैरान कर देगा। क्या गधा भी हमें कोई हिकमत सिखा सकता है? हज़रत लुकमान का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और दानिश के साथ नवाजा और जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को अपनाया। आपकी शख्सियत ये ज़ाहिर करती है कि हिकमतें सिर्फ लफ्ज़ों में ही नहीं बल्कि अमल में भी होती हैं। हज़रत लुकमान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लुकमान पैगंबर नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसे आदमी थे जो हमेशा गौर फिक्र करते थे और इनके नाम से एक सूरत भी नाज़िल फरमाई, सूरत लुकमान, जिसकी तिलावत क़यामत तक जारी रहेगी। हम में से कुछ लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी हिकमत और दनाई को कुरान मजीद में शामिल किया। एक दिन हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की पसंद या नापसंद से वाबस्ता ना करना, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान के काबू में आए, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। बेटे ने कहा, अब्बा जान, मुझे इस बात को बेहतर तरीके से समझाएं। हज़रत लुकमान ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। वो दोनों घर से बाहर आ गए और इनके साथ एक गधा भी था। हज़रत लुकमान गधे पर सवार हो गए और इनका बेटा खड़ा रह गया और इनके साथ पैदल चलने लगा। जब वो एक ग्रोह के पास से गुजरे तो लोगों ने कहा, ये आदमी कितना बेरहम है, खुद गधे पर सवार हो गया और अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि क्या तुमने इनकी बातें सुनी हैं? हज़रत लुकमान के बेटे ने कहा, जी हाँ। हज़रत लुकमान ने फरमाया, अब मैं पैदल चलूँगा और तुम गधे पर सवार हो जाना। चलते चलते वो फिर एक ग्रोह के पास से गुजरे। लोगों ने कहा कि इनका बेटा कितना बेरहम है, खुद गधे पर सवार है और बाप को पैदल चलवा रहा है। बेटे को चाहिए था कि वो अपने बाप पर रहम करता और खुद पैदल चलता। हज़रत लुकमान ने कहा कि क्या तुमने इनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। हज़रत लुकमान ने कहा कि अब हम दोनों गधे पर सवार होते हैं। चलते चलते वो एक और ग्रोह के पास से गुजरे। लोगों ने कहा कि ये कितने बेरहम हैं, दोनों बेज़बान जानवर पर जुल्म कर रहे हैं, गधे की कमर टूट भी सकती है। उन्होंने कहा कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हज़रत लुकमान ने कहा कि क्या तुमने इनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। हज़रत लुकमान ने फरमाया कि हम गधे के पीछे पीछे चलते हैं। वो गधे के पीछे पीछे चलने लगे। ग्रोह ने कहा कि ये दोनों अकल से पैदल हैं, जो जानवर को अकेला छोड़ा हुआ है और खुद पैदल चल रहे हैं। लुकमान ने कहा, तुमने लोगों की बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। लुकमान ने कहा, क्या हम लोगों को खुश करने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं? हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जब तक हम लोगों को खुश करने में लग गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए खुदा की रज़ा और खुशनुदी को अपना मकसद बनाओ ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सको। लुकमान ने अपने बेटे को 3 अहम नसीहतें की कि ऐ मेरे बेटे, मेरी हदायत पर अमल करना। सबसे पहले अपना राज अपनी बीवी को ना बताओ। दूसरी बात, हुकूमती एहलकारों को अपना दोस्त ना बनाओ। तीसरी बात ये कि किसी मालदार नए शख्स से कर्जा ना लो। हज़रत लुकमान दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने नसीहतों को अपनाना चाहा ताकि जान सके कि इनके बातों का क्या नतीजा निकलता है। इसने एक जानवर को ज़िबा किया और इसकी लाश को बोरी में बंद कर दिया है और घर में लाकर दफना दिया और अपनी बीवी से कहा कि इसने अपने दुश्मन का कत्ल कर दिया है और अब उसे दफना दिया है। इस राज को छुपाना और किसी को ना बताना। इसके बाद इसने एक हुकूमती एहलकार से दोस्ती की और उसे रोज दावत पर बुलाता रहा। एक नया मालदार शख्स भी था जिसने मेहनत करके दौलत कमाई थी। लुकमान के बेटे ने कुछ दरहम उनसे लिए
اور اس کو اپنے گھر میں چھپا دیا۔ کچھ دنوں بعد لقمان کی بیوی کا لقمان سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے خون ریز آدمی، کیا تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس مقتول آدمی کی طرح جو ہمارے گھر میں دفن ہے۔ یہ بات اہلکار نے سن لی اور وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے قاتل کو بلایا۔ حکومتی اہلکار لقمان کے بیٹے کو پکڑنے آئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ حضرت لقمان کے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھ کر مالدار شخص نے کہا اور غصے میں آ گیا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کر دیا تو میرا قرض کون واپس کرے گا؟ لقمان کے بیٹے کی بے عزتی کی اور وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جب لقمان کے بیٹے کو لے جایا گیا تو بادشاہ نے دیکھ کر بولا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، تم قتل و غارت میں ملوث کیسے ہو گئے ہو؟ لقمان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا۔ حکومتی اہلکار نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کسی کو قتل کر کے دفن کر رکھا ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا کہ وہ بوری میں ایک جانور کی لاش ہے، میں نے اسے فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے اہلکاروں سے کہا کہ اسے اپنے گھر سے نکلوا کے لائے۔ وہ لقمان کے گھر پہنچے۔ بیوی نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ دفن ہے۔ وہاں سے بوری نکالی گئی جس پر جانور کا لاشا تھا۔ جب بوری کھولی گئی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اس میں تو جانور کا لاشا ہے، تم نے اسے کیوں دفن کیا؟ لقمان کے بیٹے نے بولا، میرے والد نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی کہ اپنا راز کبھی اپنی بیوی کو نہ بتانا، حکومتی اہلکار سے دوستی نہ کرنا اور کسی مالدار شخص سے قرضہ نہ لینا۔ میں نے ان کی نصیحتوں کو آزمانا چاہا۔ لقمان نے کہا تھا، جو شخص ان تینوں باتوں پر عمل کرے گا اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ دور حاضرہ کے لیے بھی رہنمائی کا خزانہ ہے۔ سب سے پہلے نصیحت میں تھا کہ دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ اے میرے بیٹے، ہم پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے بلا وجہ مشکلات پر قابو نہ پاؤ۔ حضرت لقمان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے معاملات حکمت اور تدبر کے ساتھ دیکھنے چاہیے۔ تیسری نصیحت یہ کہ بادشاہوں کی ہمسائیگی نہ کرو، تم کافر ہو جاؤ گے۔ ان کی پیروی انسان کو غلط راستوں پر چلاتی ہے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی خرابی میں ڈالتی ہے، اور یہ آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ ہمیں حضرت لقمان کی نصیحتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں حکمت و دانائی کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔